بڑی زبردست فلم آنے جا رہی ہے نیلوفر. کیونکہ نیلوفر لاہور سے ہے تو نیلوفر منصور علی خان. Can you believe that? منصور علی خان, that's the name of the character. Yes. What a coincidence. Yes. I wonder if it's based on you. کیسا فیڈ بیک آیا تھا ویسے پنجابی کے حوالے سے؟ یہ تو اردو کی طرح پنجابی بول دی. ڈائلاگ سب کو میرا ہی یاد ہے. وے مولیا اینا نو دس میں تیری پکی پکی مشوق ہاں. کیا یونیک چیز ہے جو آپ کو پاکستان میں لگتا ہے کہ نہیں ہے لیکن شاہ رخ خان کے اندر آپ کو فیل ہوا کہ وہ ہے؟ آپ کو ایک چیز بتاؤں and you'll think I'm being diplomatic. ریسنٹلی وار ہوئی تھی تو آپ کا تو اندر کا پاکستانی پوری طرح جاگ گیا تھا اور انڈینز ور ویری ویری اینگری ایٹ دس. مجھے تو بس غصہ آ رہا تھا, ایموشنز فیل کر رہی تھی اور میں نے لکھ دیا. ایک کمپیریزن اگر انڈیا کے ساتھ کریں تو وہاں پہ بہت سی ایکٹریسز جو ہیں بعد میں پالیٹکس میں آتی ہیں. جیا بچن, ہیما مالنی, وائی ناٹ ماہرہ خان. ماہرہ کو اپنی سب سے بڑی کمپیٹیٹر پاکستان میں کون لگتی ہے؟ Nobody. Your top 3 favorite Pakistani actresses? Top 3. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ, یہ اس کے اپوزٹ ہے بالکل. بالکل. سو میرے لیے ایک یہ بڑی انکویزیٹو بات ہے کہ یہ کس طرح ہوگا. You asked the best question in the end, so I love that. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج یہ ایک خصوصی پروگرام ہے جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کی خاص وجہ ہے کہ ایک بڑی خصوصی فلم, بڑی زبردست فلم آنے جا رہی ہے نیلوفر. اور اس مووی کا جو ہے وہ فلم بینوں کو بڑی دیر سے انتظار تھا اور اس کے ٹیزرز, اس کے پروموز جو ہیں آلریڈی آپ میرے خیال میں اب تک دیکھ چکے ہوں گے. لیکن اس فلم میں ہے کیا, اس میں یونیک کیا بات ہے, اور اس میں جو 2 بڑے کیریکٹرز ہیں وہ جو پاکستان کے 2 بڑے سپر سٹارز ہیں انہوں نے وہ رولز جو ہیں وہ ادا کیے ہیں. آخر یہ فلم اتنی یونیک کیوں ہے, اس فلم کی شوٹنگ کیسی ہوئی اور یہ ایکسپیرینس کیسا رہا. بہت دیر کے بعد اس جوڑی کو, فواد خان اور ماہرہ خان کی جوڑی کو لوگ ایک دفعہ پھر اسکرین پہ دیکھنے جا رہے ہیں. کیا ہوگا اس فلم کے اندر, کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ماہرہ خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوں گی. ماہرہ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ گڈ, تھینک یو. آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. اٹس این آنر فار می. بہت شکریہ. ورنہ عام طور پہ ہمارے شوز کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے. جی ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, آج بس پیار محبت ہونی چاہیے پلیز. اچھا یہ بتائیے کہ بڑی دیر کے بعد آپ کی جوڑی فواد کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اسکرین پہ دیکھنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ذرا سا ٹائم لگاتے ہیں, سلیکٹیو ہیں اچھا پروجیکٹس کے ساتھ. اور ایک تو نیلوفر بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی. خیر آنی تھی, آ جانی چاہیے تھی نہیں, ٹھیک, بالکل صحیح وقت پہ آ رہی ہے. بٹ اٹ واز میڈ, وی اسٹارٹڈ شوٹنگ 2020. اچھا. سو اٹ ٹک اے وائل. لیکن مجھے لگتا ہے ہم دونوں کیونکہ اس سے زیادہ سیریسلی بھی نہیں لیتے اس جوڑی کو, لیکن ہمیں یہ اویئرنیس ہے کہ لوگ ہم سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. سو وی آر کیئرفل اباؤٹ دیٹ, وی آر مائنڈفل اباؤٹ دیٹ. سو اے فیو تھنگس, ہم دونوں پکی ہیں, سلیکٹیو ہیں, ٹائم ایک فلم کریں گے سال میں, آل آف دیٹ. تو کوئی ایسی چیز آنی چاہیے ہم دونوں کے لیے جو ہم دونوں کو پسند آئے, جو ہمیں لگے کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں. اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ پوری سٹوری جو ہے وہ ریویل کرتے ہیں, بٹ پھر بھی تو لوگوں کو بتانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ مووی کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں؟ سو اب جو بیسک اس کا ایک لاگ لائن جسے کہتے ہیں نا, پریمس ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے پہلی دفعہ بھی ہاں کی تھی, اپنے دل میں تو سوچ لیا تھا کہ یہ کرنی ہے. اچھا جی, وہ یہ تھی کہ اٹس اباؤٹ اے رائٹر ہو از گوئنگ تھرو اے رائٹرز بلاک, رائٹ, جس کریٹیو بلاک, ان سے لکھا نہیں جا رہا, انسپائر نہیں ہو پا رہے, اور وہ لاہور آتے جاتے ہیں اور ایک ٹرپ پہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ ہوتا ہے. اچھا. وہ ایک نابینا لڑکی سے ٹکراتے ہیں. اچھا. اینڈ سڈنلی دس یونیک ہیومن بینگ میٹس دس مین اینڈ ہی گیٹس انسپائرڈ. اچھا. So that is the story. It's a story of maybe a few days or a week or 10 days of them exploring Lahore together.
اچھا, اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے آگے, اس کے لیے تو لوگوں کو جا کے مووی دیکھنی پڑے گی. جی, اور اس میں ایک اتفاق یہ ہے کہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی. ہاں ٹھیک. اور دا ہیرو آئی بلیو وہ ان کے لیے آنکھوں کا ایک کردار بھی ادا کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی وہ آنکھوں کا کردار نہیں, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ نیلوفر لاہور سے ہے. اچھا, تو نیلوفر منصور علی خان, can you believe that? منصور علی خان. I wish Fawad was here actually. اچھا, But yeah, تو ان کا that's the name of the character. Yes, that's منصور علی خان. That is correct. Wow, what a coincidence. Yes, I wonder if it's based on you. فواد بہت زیادہ ہینڈسم آدمی, میں ان کے قریب قریب بھی نہیں بنتا کہیں پہ. نہیں, you are also mashallah good آپ کا looking man. شکریہ, آپ کا شکریہ. لیکن about you. So Neelofer basically becomes, she can't see but she feels, you know, اور وہ منصور کو ڈفرینٹ جگہیں لے جاتی ہے لاہور میں. اچھا اچھا, کہ یہاں یہ ہے اور یہاں اس طرح لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے. اینڈ شی ہیز دس ٹیپ ریکارڈر اور اس میں وہ ساؤنڈز ریکارڈ کرتی ہے. اب آپ کے کیریکٹر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. آپ نے obviously آپ نے کہا you're very picky when it comes to playing these characters. This must be a very difficult character to play. I should say that, na? You should, I think. It looks like, isn't it? It was challenging in a way that جو انیشل ایک ہوتا ہے نا کہ how do I play a visually impaired person? Yeah. You know? Yeah. How do I do that? Obviously Amar Rasool has written it beautifully. انہوں نے مجھے بہت ساری فلمیں دیں دیکھنے کو, بہت سارا ہم نے پریپ کیا. بٹ آئی ڈونٹ نو, شاید وہ لکھی اس طرح گئی تھی یا پھر آئی گاٹ ان ٹو دا اسکن آف نیلوفر. آفٹر اے فیو ڈیز مجھے یہ مشکل نہیں لگی. اچھا, کس طرح تیاری کی آپ نے اس کے لیے؟ بہت ساری چیزیں کی. آئی میٹ 2 ویژولی امپیئرڈ گرلز. اچھا جی, ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں. اچھا. اور انیشلی مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے ان کو, یو نو, کہ کس طرح کیا کر رہی ہیں, آنکھیں کہاں جاتی ہیں, کس طرح وہ, کیونکہ یو لسن رائٹ وین یو obviously you listen and follow the voice. Stuff like that. آپ کی چال کس طرح ہوتی ہے, all of that. آپ کے ہاتھ کس طرح موو کرتے ہیں, یہ سب میں نے observe کیا, دیکھا. But then I realized کہ یہ تو ایک چیز ہے نیلوفر کے بارے میں. یہ اتفاق ہے کہ وہ نابینا ہے, you know. یہ اس کا پورا نہیں, ایک کل نہیں ہے. It's just part of her whole personality. مگر اس کی وجہ سے اس میں جو یونیک چیزیں ہیں, that's what I need to somehow get to. And I realized کہ اس میں ایک بڑی عجیب, کیوٹ, سویٹ چیزیں تھیں, جیسے آڈلی بہادر ہے, ریبیلیس بھی ہے, کیوریس ہے, you know. And I felt کہ اگر میں وہ سچائی سے پلے کر دوں تو آئی تھنک نیلوفر کہیں مجھے مل جائے گی. آئی آلسو یو نو واز ویری, آئی واز اے بٹ کانشیس کہ میں اس میں زیادہ اداکاری نہ کروں. اچھا, ڈو یو نو وٹ آئی مین بائی دیٹ؟ ہاں ہاں, مطلب میرے نہیں خیال اس میں اتنی, اگر obviously like I don't have to overplay it. Yes, that she should look like someone you know instead of کہ یہ ایکٹ ہو رہا ہے, یہ ایکٹ, she's acting blind. I didn't want that. I wanted that to be a secondary, third or fourth thing. یہ بتائیے کہ فلم کی شوٹنگ میں اتنی دیر کیوں لگی؟ نہیں, شوٹنگ میں دیر نہیں لگی. اچھا, ریلیز میں ایکچولی شوٹنگ میں دیر لگی, ہاں تھوڑی سی لگی. ہاں, کیا وجہ تھی؟ مطلب بھائی کووڈ آ گیا. اچھا, ہم نے ایک اسپیل کیا, لمبا اسپیل کیا, اور اس کے بعد کووڈ آ گیا. اچھا, کووڈ آ گیا تو obviously everything was stopped. We shot in Jan Feb, مارچ میں کووڈ آ گیا تو سب رک گیا. پھر ہم لوگوں نے ریزیوم کی اراؤنڈ نومبر دسمبر. اچھا, سو وہ اس میں ٹائم لگا. اچھا, یہ بتائیے کہ فواد جو ہیں وہ ظاہری باتوں کا پروڈکشن کے اندر بھی ایک کردار ہے. جی, اٹس ہز فرسٹ پروڈکشن. That's what I'm saying نا. تو وہ ایز اے مطلب پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے کیسے رہے, کیونکہ ایز این ایکٹر تو کو ایکٹر تو آپ کام کرتی رہی ان کے ساتھ, جی, کوئی فرق آیا؟ نہیں, پروڈیوسر بہت اچھے. اچھا,
It's produced by Hassan Khalid, Fawad, and of course Yusuf. So this trio जो क्या कहते हैं त्रिमूर्ति जो है ना ये जी they did a very good job. अच्छा. As far as I was very happy and I think उस दिन मैं प्रेस इवेंट पे ये सुन रही थी जब सारे एक्टर्स बात कर रहे थे कि सबका इन्होंने बहुत ख्याल रखा यू नो और वो बहुत आपको एक्चुअली एट ईज कर देता है. अच्छा. क्योंकि फिर आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं. अच्छा. फिर आप अपना काम करते हैं. अच्छा, आम तौर पे हिट जोड़ियों के बारे में मूवीज़ के हवाले से, हिट जोड़ियों के हवाले से, और जारी बात है बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी हिट जोड़ियाँ हैं. शाहरुख काजोल की एक जोड़ी को बड़ा हिट कंसिडर किया जाता है, लेकिन उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, आपस में दोस्ती बहुत है. जी. आप लोगों की कैसी दोस्ती है आपस में? टॉम एंड जेरी वाली. टॉम एंड जेरी की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती और एक दूसरे के पीछे भागते हैं. ये तो है, लेकिन फिर वो ये तो है हम दोनों एक्चुअली यू राइट, टॉम एंड जेरी तो लड़ते रहते हैं ना. हाँ, तो हम भी हम लोग लड़ते नहीं हैं. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने अभी एक इंटरव्यू किया और मुझे किसी ने, हमारे एक डायरेक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक चीज़ भेजी इंस्टाग्राम पे जहाँ किसी ने लिखा हुआ था ये जो आजकल नहीं बना लेते, दे टेक दीज वीडियोज एंड देन दे राइट ऑन इट व्हाटएवर इट्स कॉल्ड वायरल मीम्स. और उन्होंने कहा कि समथिंग इज ऑफ बिटवीन माहिरा खान एंड फवाद खान, व्हाट दिस टेंशन. एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज नॉट टेंशन, दिस इज अस. अच्छा. दिस इज अस इन रियल लाइफ. अच्छा. आई थिंक कि सबसे अच्छी बात शायद हम दोनों की ये है कि ही कैन बी हिमसेल्फ अराउंड मी एंड आई कैन बी माई सेल्फ. अच्छा. हाँ, कोई प्रिटेंड गेम नहीं होता, यू नो. आई फील हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी इसमें से. मेरे और फवाद में से एक्चुअली हमारी किस्मत ऐसी है कि हम लोग इसमें से भी आपको कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ मिल जाएगी. नहीं, हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरा नहीं ख्याल. अभी तक तो हमने आपसे वो पॉलिटिकल वाले सवाल तो किए ही नहीं है और ना हमने करने. वेरी गुड. आपका कोई ताल्लुक नहीं ना उससे. बट वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप इन अ वे कि हम लोग we trust each other, we respect each other. नहीं, बट मेरा वो शुरू में भी मैंने आपसे सवाल किया था कि लोग आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं. फील होता है कि कम आते हैं आप दोनों. I know. और शायद इसी वजह से ये इस किस्म के र्यूमर्स भी ज़्यादा फ्यूल होते हैं कि मे बी देयर समथिंग रॉन्ग, मे बी इस वजह से ये लोग इकट्ठे नहीं काम करते. देखिए, अगर वही वाली बात है, अब अगर ये बात होती तो फवाद मुझे अपनी पहली प्रोडक्शन में नहीं लेते ना. ये भी है वो उसे काउंटर कर देती है बात. अच्छा, ये बताइए कि जारी बात है यूर एक्सपीरियंस एक्ट्रेस, इतने सालों में आज आई कुड नेवर थिंक कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मूवी भी आएगी जिसके अंदर हीरोइन जो है वो एक्चुअली ये किरदार अदा करेगी. अच्छा. मुझे फील होता था. राइट. आई मीन मे बी वी ऑलवेज नेवर हैड सच हाई होप्स फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इट्स अ गुड चेंज. डू यू थिंक आवर इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड मैच्योरिंग नाउ और हम इस किस्म के सब्जेक्ट्स को अब हैंडल करना शुरू हो चुके हैं? देखिए, आई थिंक वी And if there's space for the audience as well, कि वो ये देखना चाहे. ये है, एक्चुअली ये है. We have made beautiful, amazing films, right? हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ड्रामा में हो या वो फिल्म्स में हो, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ड्रामा की ऑडियंस तो बहुत पक्की है, फिल्म ऑडियंस वी लैक. अच्छा. ये हमेशा से है, एक्चुअली हमेशा से नहीं है. देयर वाज अ टाइम कि बहुत सिनेमाज होते थे, लोग जो है फ्राइडे सैटरडेज वीकेंड्स पे सिनेमा ही देखने जाते थे. यू नो, दैट वाज द एंटरटेनमेंट. अनफॉर्चुनेटली फॉर many reasons, political and otherwise, you know, Pakistan has seen up and down when it comes to arts. अच्छा. So it has been affected by it. ठीक. और आपको लगता है कि मतलब फवाद के साथ तो आपने चलें ठीक है काम किया, बट कंपैरेटिवली अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी किसी और परफॉर्मेंस के साथ, तो जस्ट फॉर द पीपल टू एक्चुअली रियलाइज दैट कि इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे आप किसी और अपने प्रोजेक्ट के साथ माजी में जो आपने किया हो? हमसफर. ओह, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट. इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इफेक्ट के लिए नहीं कह रही, एक्चुअली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी मैं कभी क्लिप्स देखती हूँ ना हमसफर की, दैट्स वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स, राइट? तो वो एक रौनस होती है और एक नॉट नोइंग द क्राफ्ट, टेक्निकल जो चीज़ें आप एज एन एक्टर सीखते हैं. आई एम श्योर एज अ जर्नलिस्ट आपको कहीं बैठाया जाए तो आप
जल्दी से एक आंसर दे सकते हैं. You know how to tackle a situation. You have that in your bag, full of things, you know, your magic tricks. Yeah. Just like that, actors have that. हमें पता होता है कि अगर कुछ चीज़ ऐसे जा रही है और आपको फील नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रो दें, हंस दें, ये कर दें, इमोशनल सीन कर दें. That happens with experience. Which also I feel somewhere with actors, and I say for myself also, आप कभी कभी वही चीज़ करने लगते हैं, predictable हो जाते हैं, repetitive हो जाते हैं. जी, तो वो जो rawness होती है, not knowing, वो चली जाती है with experience. I don't know why. शायद इसलिए कि ये इतना मुख्तलिफ किरदार है, शायद इसलिए कि मैं अपनी आँखें अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही थी. Do you know, several reasons. मुझे ऐसा लगा कि इसमें वो प्योरनेस है या रॉनेस है. अच्छा. So that's why I compare it to हमसफर. अच्छा, वो भी वैसे हम का प्रोजेक्ट था और ये भी हम का ही प्रोजेक्ट है. जी, हम अब आप देख लें. मैं जब पूछती थी ना, मैं कहा who are you giving this to? And when I finally got to know it's Hum TV, I said of course. मैंने पूछा ही क्यों? ये किस्मत से यही होना था. अच्छा, ये बताइए कि अब ज़रा थोड़े से ज़रा लाइटर साइड के ऊपर भी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द शूटिंग एंड ऑल दैट. ओके. दोनों में से सेट पे लेट कौन ज़्यादा आता है? You're the one? I mean, I think I'm on time all the time, but I have been, but Fawad thinks I'm late. अच्छा, दोनों में से ज़्यादा गुस्सा किसको चढ़ता था सेट पे? Fawad. अच्छा, I'm not. अच्छा, आप मतलब हंसती खेलती रहती हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा. अच्छा. मैं हंसती रहती हूँ और खेलती रहती हूँ सेट पे. So yes, I love being on set. अच्छा. I enjoy my time being on अच्छा. set. मुझे नीलोफर पे तो खास तौर पे बहुत मज़ा आया. अच्छा, अब ये बताइए कि कभी कभार इस तरह भी हुआ कि जाहिर बात है आपका खास तौर पे जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा मेरे ख्याल में चैलेंजिंग था इस मूवी के अंदर, तो कभी कभार आपको इस तरह फील हुआ हो कि शायद इससे भी बेहतर काम हो सकता था, या आपके ख्याल में जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसी के मुताबिक ही हुआ? नहीं, ये तो मुझे तो हमेशा लगता है कि हर चीज़ बेहतर हो सकती है. अगर कभी मैं अपना काम देखती हूँ तो मुझे लगता है ये भी हो सकता था, ये भी कर सकती थी. अच्छा. बट इट्स नॉट फॉर मी. जब मेरे डायरेक्टर कहते थे ना इट्स डन, हालांकि मुझे और फवाद को इनिशियली नीलोफर की शूट पे हमें लगता था कि हमने एक सीन किया, अभी एक टेक ही दिया है, एंड अमार यूज्ड टू से वाह. अच्छा. First time, second time, third time, I was like, Fawad, are you sure? He's like, what's happening? He also, and Fawad loves giving more takes, you know, he wants to perfect it also. अच्छा. So, फिर हमने कहा, Amar, look, give us a few more takes. He's like, but जब मुझे मिल गया तो मिल गया. So, eventually आपको अपने director को trust करना And होता vice versa. Sometimes you thought के take हो गया है, लेकिन the producer thought के नहीं. Director? The director thought नहीं, अभी नहीं हुआ. I never think that. अच्छा. I never know. नहीं, मतलब जैसे कभी कभार हो जाता हाँ, हो कभी-कभी बस हो गया यार, कर लिया. अच्छा. Some actors they say कि भाई कर लिया, बस दे दिया मैंने टेक और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. This is the best I can give. Like I don't want to say it. Don't take the name. Okay, don't, right? Don't take the name. हुआ इस तरह कभी वैसे क्या? कि आपने कह दिया बस यार हो गया, बस और नहीं टेक से कर सकते काफी? मैंने? हाँ. नहीं, I've never done that. You always follow the advice. I am a director's actor. तो जो भी वो मुझे कहते हैं, I follow that. हाँ, ये एक चीज़ है कि जब आप कैरेक्टर प्ले करने लगते हैं ना, तो आप बन जाते हैं वो कैरेक्टर. If you're lucky and if you जब आप ढल जाते हैं ना उसमें, फिर there are times what I've done is even in the past ये मैंने किया, नीलोफर पे भी किया है. I've gone and said, अमार बट नीलोफर ये नहीं करेगी. What do you mean? मैंने लिखा है. मैंने कहा बट मैं नीलोफर हूँ. You know? So you know, you have then made Neelofer, you are Neelofer. अच्छा. आपकी एक मूवी पे पंजाबी के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू हुई. मैं ये नहीं कहूँगा अब आप पंजाबी बोलिए. I will not force you to do that. Even though हमें खुशी होती है कि आपने यहाँ पे भी जो किरदार अदा किया उसका ताल्लुक भी लाहौर से था. जी. और आपकी जो इससे पहले मौला जट थी उसके अंदर भी आपने एक पंजाबी गर्ल का किरदार अदा किया. मेरी पहली फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी बोल शोएब मंसूर के साथ. तो लाहौर से मेरा भी ताल्लुक है, तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि आप पंजाबी सीखें. बिल्कुल सीखूं? हाँ, हमें अच्छा लगेगा कि आप प्रॉपर पंजाबी बोलना, वैसे रियल लाइफ में भी बोलना शुरू करें. वैसे पंजाबी की एक बात है. क्या?
there is abandon in it. उसको उर्दू में क्या कहते हैं? जैसे आप it's एक बड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है. हाँ. और जब आप बोलते हैं, जब आप पंजाबी बोलते हैं, खुद ब खुद यू नो यू फील. मेरे ज़हन में ना पंजाबी के, चूँकि आपने पंजाबी के बारे में बात कह दी है, हमारे पंजाबी के बारे में कहते हैं कि पंजाबी की जो गाली होती है ना, वो हर मोड में इस्तेमाल हो सकती है. वो एक ही गाली गुस्से में भी इस्तेमाल हो सकती है, खुशी में भी इस्तेमाल हो सकती है, शॉक में भी इस्तेमाल हो सकती है. मतलब ये लैंग्वेज है इस किस्म की. आई डोंट नो दिस इज गुड थिंग और अ बैड थिंग. इट्स एन अमेजिंग थिंग. आप देखिए ना, ऑल दीज सॉन्ग्स, आपकी पोइट्री, यू कांट रिप्लेस दैट. पंजाबी की पोइट्री. कैसा फीडबैक आया था वैसे? आई एम जस्ट आस्किंग पंजाबी के हवाले से. ये क्या पंजाबी, ये किस तरह पंजाबी बोल दी, ये तो उर्दू की तरह पंजाबी बोल दी. अच्छा. मगर अजीब बात ये है कि डायलॉग सबको मेरा ही याद है. हाँ, डायलॉग आपका, खास तौर पे वो एक जो लाइन आपने, वे मौलिया, इफ यू कैन रिपीट दैट. I can. Who do I say that to, you or the audience? The audience, please. Allah. Okay, that's my camera. Yeah. वे मौलिया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ. बाकी डायलॉग्स याद रहते हैं? जब एक मूवी आपने कर ली, अब ये वाला तो चले आपको याद था, लेकिन बाकी याद रहते हैं पंजाबी के खास तौर पे? पंजाबी के? हाँ. That was tough for me. हाँ, है ना? That was very tough for me. वो रट्टा लगता था और फिर हर इंसान अपना मुझे टेक देता था. हमजा अली अब्बासी was my main teacher. फिर कभी अली अजमत, कभी कोई, इसको ऐसे बोलो, इसको ये कर दो. You know? पंजाबी के बहुत से टीचर्स थे आपके पास? बहुत सारे टीचर्स थे और उनको ये नहीं समझ में आ रही थी that it's not, you know, something that's not your first language. So that's difficult. नहीं, but you were born in Karachi ना? जी. और उर्दू के ऊपर तो आपका अबूर है. जी. मतलब आप you consider yourself as a good Urdu speaker? I think my lehja is good. अच्छा. This is what I've been told. हाँ, नहीं, आपका मैं being an anchor I can, and a former news anchor as well. So you can. I can judge. Right. आपकी वो तलफ़्फ़ुज़ speech clear है, तलफ़्फ़ुज़ speech ठीक clear है. है. हाँ, वो तो clear है. But I think क्योंकि from like 16 I started living in California. अच्छा. So there is a bit of the, you know, Minglish, right. which I wish it wasn't. I wish it wasn't. That is something I've been trying to work on since I entered this industry. और अब ये बात भी आप मुझे अंग्रेजी में बता रही हैं. मुझे लगता है कि बात अगर आप मुकम्मल तरीके से एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक ज़ुबान में, वो ज़्यादा बेहतर है. So sometimes I feel अगर मेरे जो मैं बोल रही हूँ या सोच रही हूँ उसकी क्लैरिटी अगर अंग्रेज़ी में आती है तो मैं अंग्रेज़ी में बोल देती हूँ. अच्छा, आपने वैसे इंडिया में भी काम किया आपने. जी. वो लोग हमारी उर्दू के बड़े बड़े फैंस हैं, है ना? आप बहुत बड़े फ़ैन हैं. वो कहते हैं बल्कि किसी से अगर इश्क भी करना हो तो उर्दू में बात कीजिए. जी बिल्कुल, है ना? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. ये मेरे साथ हुआ था. क्या हुआ था? मतलब कि जो मेरी स्क्रिप्ट थी, हाँ. वो सारी जो थी ना, वो उस तरह थी जैसे कि अबे तू बैटरी साला, इस तरह हाँ, की थी. हाँ, हाँ. वो चपोरी लैंग्वेज. जी. लोकल, वेरी, इट वाज बेस्ड इन गुजरात. अच्छा. So it was very local Gujarati language, right? Not अपन, but तू. अच्छा. और पहला दिन सेट का, और भाई चेंज कर दी. मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने सीखा हुआ है और मुझे मज़ा आ रहा है इसमें. मैंने कहा नहीं नहीं, आपकी ज़बान इतनी अच्छी है, आप ही बोलें. अब पूरी फिल्म में अगर आप वापस जाके देखें, मैं एक हूँ जो आप बोल रहे हैं. Because they wanted that. अच्छा. अच्छा. कैसा एक्सपीरियंस है वैसे, मतलब working with India and working in Pakistan? Compare the two. Compare? I had a very good experience. Achha. I had a very good experience. I was very lucky. I got to work with the best. So I was very, very lucky. They looked after me. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ. सब लोग बहुत अच्छे थे. एक्चुअली जब आपकी ज़ुबान एक होती है, हम लोग एक ही लोग थे ना एक टाइम पे. I mean, how many years has it been? 80 years, right? So yeah, it's still new. Now this generation might not feel that, but हम लोग तो अपने अम्मा अब्बा नाना नानी से सुनते हुए आ रहे थे कि भाई हम यहाँ के थे या ये था और ये होता था या जो भी.
So there are a lot more similarities than there are differences. अच्छा. And I felt that a lot. Industry बहुत बड़ी है वहाँ की. अच्छा. शाहरुख के बारे में कुछ बताइए. आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ऑलरेडी बता चुकी हैं, काफ़ी हद तक बता चुकी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन और जो नहीं बताया वो मेरा अपना है, तो अब मैं नहीं, वो मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप उसे तो फिर मैं I'll respect your privacy. Okay. हाँ, लेकिन But I just हाँ जी, go on. एज एन एक्टर, एज ए प्रोफेशनल, क्या यूनिक चीज़ है जो आपको पाकिस्तान में लगता है कि नहीं है, लेकिन शाहरुख खान के अंदर आपको फील हुआ कि वो है? आपको एक चीज़ बताऊं, and you'll think I'm being diplomatic. बताइए. I think that जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, और इतना बड़ा जो स्टार होता है, जिसको इतना प्यार दिया जाता है, इन सब में अगर आप कॉमनैलिटी ढूंढें तो वो एक है. एक्चुअली दो हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है वो ये है कि वो हम्बल है. अच्छा. ये उनके बारे में काफ़ी दफ़ा कहा जाता है. सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई हैव सीन इट, एंड आई हैव वर्कड विद द बिगेस्ट स्टार्स हियर. नहीं, लेकिन ये सिर्फ शाहरुख के अंदर है या ओवरऑल भी उनकी इंडस्ट्री के अंदर? ये मैं फॉर एग्जांपल Actually, सलमान के बारे में देयर नॉट गुड रिव्यूज अबाउट. समटाइम्स really? पीपल से कि जी सलमान थोड़े से एरोगेंट हैं, लोगों से I haven't आप मिली नहीं होंगी, लेकिन वैसे जनरली उनके बारे में कहा जाता है. मेरा सिर्फ एक्चुअली इंटरेक्शन और भी लोगों से हुआ है, लेकिन नॉट द अदर खान्स. अच्छा. So I can't say about them. हाँ. But yes, Shahrukh is very humble, and the other thing, they love their job, as in he loves his job. And ये मैंने देखा है. आप हुमायूं सईद ले लें, आप फहद मुस्तफ़ा ले लें, आप फवाद खान ले लें. They love their job. And all of them are And humble. they are humble. They're humble. All of them are humble. अच्छा. नहीं, आपको शक है क्या? नहीं, मुझे तो पता नहीं है, बिकॉज मैं अभी हुमायूं से मैं कभी मिला नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं, मेरी आपसे भी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है. सो मुझे आई कैन फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट देम. अभी नहीं कर सकता, लेकिन मिलने के बाद. मुझे लगता है कि लॉन्जेविटी का यही राज है. अच्छा. You know? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक इम्प्रेशन कभी कभार एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में होता है कि नहीं, वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रखते हैं, एक डिस्टेंस पे रखते हैं लोगों से. इज़ दैट ट्रू? होता होगा. आई थिंक एवरीवनस वेरी डिफरेंट. कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोगों को लोग पसंद हैं, कुछ लोग शायद उनको अपनी स्पेस अच्छी लगती है. सो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैव डिफरेंट. कभी पब्लिक में इस तरह हुआ कि किसी ने आके आपको कन्फ्रंट किया हो, आपने ये क्या कह दिया, आपने वो क्या कह दिया, आपने यूं क्यों कहा था? वी फेस दैट बीइंग एंकर्स. You must face it a lot. सारी बात, हमारा काम ही पंगे वाला है, लेकिन आपका काम पंगे वाला नहीं है, आपका काम तो परफॉर्म करना है. हाँ, लेकिन आई थिंक आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर लोग आपसे बहुत कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. एक्टिंग से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. आपने चूँकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, आपने बड़े अच्छे अल्फाज उनके बारे में कहे, लेकिन अभी जो रिसेंटली वॉर हुई थी, तो आपका तो अंदर का पाकिस्तानी पूरी तरह जाग गया था, और इंडियंस वर वेरी वेरी एंग्री एट दिस कि व्हाट्स रॉन्ग विद माहिरा. और तो आपको नहीं फील हुआ? बिकॉज some of the actors और actresses, उनके बारे में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बोल क्यों नहीं रहे, बट आपने तो काफ़ी खुल के बात की, तो क्या हुआ? मतलब इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी. उस वक्त मैं ये नहीं सोच सकती थी ना कि मेरे लिए फ़ायदा कहाँ है. मतलब एक्चुअली मैं सोच ही नहीं रही थी उस वक्त. मुझे तो बस गुस्सा आ रहा था, इमोशंस फील कर रही थी, और मैंने लिख दिया. I love my fans everywhere. I love them there also, in India also. But I think they will also understand कि your country is your country, यार. हाँ, घर है तो मेरा घर है. हाँ. So and मैं वैसे नहीं ज़्यादा कुछ करती कि oh this or that, but that was a moment where it had come to a point कि I was like नहीं, ये नहीं, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लिखूं. मुझसे रुक नहीं रहा. You know, जब आप अपने आप को रोक नहीं सकते, वो मोमेंट था, और मुझे पता है कि वहाँ लोगों को बुरा लगा होगा. But when I say that, I think people need to understand that it is about a government. आपने मुल्क की बात की, गवर्नमेंट की आपने बात की. एक कंपैरिजन अगर इंडिया के साथ करें तो वहाँ पे बहुत सी एक्ट्रेसेस जो हैं
بعد میں پالیٹکس میں آتی ہیں, جیا بچن, اللہ نے ہیما please. مالنی, وائی ناٹ ماہرہ خان؟ No way. کیوں؟ No, because I'm not made for politics. Really? No, you have an opinion. I won't ask you to reveal that. What's your opinion? But you do have an opinion on things. I have opinions, of course. I want my country to do well. I would love to be part of different initiatives. I could be an activist. I don't think I could be in politics. Why is that? میں اس لیے آپ سے خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ جس سیٹ کے اوپر اس وقت آپ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ اکثر پالیٹیشینس ہی بیٹھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ماہرہ خان دا پالیٹیشین میرے سامنے Allah, never say never, na? ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا بھائی, ہمارے یہاں پہ ایک فارمر پرائم منسٹر گزرے ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا پالیٹکس سے کیا تعلق, لیکن الٹیمیٹلی پالیٹکس میں آئے, پرائم منسٹر بھی بنے. سو آئی ڈونٹ نو. I don't foresee that. اچھا, I at the don't. moment. I I'm don't want to say trying to dig never. it out. I'm trying to dig it I don't want to say never. کیوں آپ کو جو ہماری conversation اندر ہوئی آپ کو لگا ہے کہ میں یہ کر سکتا؟ پاکستان میں کوئی بھی پالیٹیشین بن سکتا ہے. تو بس پھر میں کوئی بھی نہیں ہوں نا. انڈسٹریلسٹ بھی بنتے ہیں, فارمرز بھی بنتے ہیں, ہر کوئی بنتا ہے. I want to stick to what I think I know best اچھا. and what I love doing. لیکن ویسے آپ ملک کے, کیونکہ آپ جس طرح وار کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کرنٹ افیئرس کو دیکھتی ہیں آپ, مطلب یو فالو دیٹ آن ٹویٹر اینڈ یو فالو یور فیڈ, مطلب وہ جو آپ کو I'm not very good. Like اگر آج صبح دیکھ لیا تو پھر بہت دیکھ لیا, you know what I mean? Then I'll leave it for 3-4 days. اچھا. And then I'll, you know, it's sporadic very for me. کیونکہ لوگ آپ کو فار ایگزامپل انسٹا کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر آپ کو ریپلائز بھی دیتے ہوں گے, ٹیگز بھی کرتے ہوں گے, یو ریڈ آل آف دیم؟ نہیں, I can't read everything. اچھا. I can't read everything. It's too much. It's a lot. کبھی کبھی for fun I read it. You know, like. اور کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ میں بھی ذرا ایک جواب دوں. I do sometimes. You do? نہیں, وہ جو لڑائی والا ہوتا ہے. نہیں, لڑائی. ٹرولز کا جو ہوتا ہے نا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, پھر یہ پھر میرا. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے, but I don't. پی آر روک دیتا ہے. I don't have PR. اچھا. I don't believe in it. آپ خود ہینڈل کرتی ہیں اپنا اکاؤنٹ؟ جی. اچھا. I don't know why everyone finds this very fascinating. نہیں, کیونکہ ایک امیج بنا ہوا ہے نا ایکٹرز اور ایکٹریسز کے بارے میں, ایک امیج بنا I've ہوا ہے. never had PR. I don't believe in PR. I am my PR, good or bad. اچھا. Yeah. کیونکہ میں لکھتی ہوں نا, جیسے اب آپ نے کہا ٹویٹر پہ یا پھر انسٹاگرام پہ, تو اگر آپ کبھی دیکھیں تو میں کیپشنز لکھتی ہوں یا جو بھی لکھتی ہوں وہ میں ہوں. پھر کوئی اور میرے لیے لکھے گا تو وہ میں نہیں ہوں. ٹھیک. نیکسٹ کویسچن, ماہرہ کو اپنی سب سے بڑی کمپیٹیٹر پاکستان میں کون لگتی ہے؟ Nobody. As in a good way or a bad way? in a very sorry. In a way that I know that this sounds so maybe unbelievable, maybe whatever you all may think it is, but میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا. ہیروئنس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ نمبر 1 کی ایک دوڑ ہوتی ہے, نمبر 1 کون ہے, 2 کون ہے, 3 کون ہے. جی, مجھے نہیں لگتا کہ میں اس دوڑ میں نہ کبھی تھی, نہ مجھے اس دوڑ میں لگنا ہے. اگر وہ میں نے دوڑ لگائی تو وہ میں ہار جاؤں گی. کس سے؟ سب سے. نہیں ایسی بات. Believe me, I don't think that I have ever compared myself. میں تو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, میموری کے علاوہ ایک اور چیز کیا بری ہے میری. آپ کو پتہ ہے نا اس انٹرویو میں ایکچولی آپ نے اپنے بارے میں اچھی چیزیں بتانی تھی. اچھا سنیں, میرا پریفرل ویژن نہیں ہے. اچھا. جیسے جب میں اور میرا بھائی باہر کہیں گھومنے ہوتے ہیں تو جب ہم روڈ کراس کرتے ہیں, اب میرا میاں بھی, they are scared, they are petrified because they believe کہ میرا پریفرل ویژن نہیں ہے. اچھا. But I believe that I am. میں اس گھوڑے کی طرح ہوں جس کے بلائنڈرز لگے ہوئے ہیں اور میں بس آگے دیکھتی ہوں, میں ادھر ادھر دیکھتی نہیں ہوں. اچھا. Really, I do not. I also feel کہ ہم سب, everyone's unique. Everyone has their place. میں نے اگر کسی اور کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر تو میں وہی. I'll rephrase the question. Yes. Your top 3 favorite Pakistani actresses.
Okay, that's a good question. That's a better question for me to answer. Top 3. I loved Shehnaz Sheikh. I love Sanam Baloch. अच्छा. And I love Sajjal Ali. 3. And same question for the males? All-time favorite. Yeah. Oh, آپ اگر پاکستان سے باہر جانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. نہیں میں پاکستان میں ہی رہتی ہوں. وہی for me these 3 are very for me. فہد مصطفیٰ, ہمایوں, فواد. اچھا. اور اب جلدی سے ذرا 3 رائٹرز کے بھی نام بتا دیجیے, کون سے فیوریٹ؟ I love Hasina Moin plays. کیا بات تھی ان کی. I love writer, drama writer. ورنہ میں کہتی زہرا نے کہا. بٹ اگر ڈراما رائٹرز کی بات ہو رہی ہے تو فرحت اشتیاق. And Umaira Ahmed. I also love Mustafa Afridi. I can't wait to work with him. ایک نام آپ نے لیا نہیں. آپ نے کہا تھا. نہیں میں نے کہا I will not go there. نہیں, I'm not going anywhere. میں نے صرف کہا ایک نام آپ نے لیا نہیں, میں نے تو نام کسی کا بھی نہیں لیا. چلیں نیکسٹ کویسچن, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ اب اس وقت اور کون سے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں آپ کے؟ اس وقت کچھ نہیں. او ہاں چل رہا ہے, سوری ابھی میں سوچ رہی تھی کہ آگے کیا چل رہا ہے. اس وقت تو نیلوفر ہی چل رہی ہے, لیکن آئی ایم جسٹ اباؤٹ ٹو ریپ اے فلم. اچھا. اور واٹ اباؤٹ ٹی وی سیریز؟ ڈراما. آئی وانٹ ٹو کم بیک. آئی نو میں ہر سال کہتی ہوں کہ مجھے واپس آنا ہے, مجھے ڈرامے کرنے. آئی ڈو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. کین آئی ٹیل یو منصور, اٹس اے لانگ کمٹمنٹ. سو جب بھی میں ڈرامہ کرنے والی ہوتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ اذلان کا ایگزام, اس کا یہ, اس کا وہ, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. How old is he now? 16. O levels. O levels, ہاں. O levels ایکچولی پیرنٹس کی, یہ وہ صرف میں کہتا ہوں O levels جو ہوتا ہے نا, صرف بچے کا ایگزام نہیں ہوتا. نہیں میں نے ابھی اپنا لاسٹ ایئر ایگزام دیا ہے پاک اسٹڈیز اسلامیات کا. ہاں ایگزیکٹلی. سب نے مجھے اور نیکسٹ جو ہے وہ سارے آنے لگے. جی مجھے کنگریچولیشنس کیا کہ بھائی واہ آپ کے کتنے اچھے گریڈز آ گئے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ہمارے میرے 2 آلریڈی جا چکے ہیں, O لیول سے A لیول سے گزر چکے ہیں. سو اٹس ناٹ, میں آئی وونٹ ٹیک اینی کریڈٹ, ورنہ بیگم صاحبہ نے کہنا ہے کہ جی آپ کے چکر میں وہ شی ڈیڈ آل دا ہارڈ ورک. لیکن آئی کڈ سی کہ صرف بچے نہیں پڑھ رہے تھے, ماں بھی پڑھ رہی تھی. آئی سویئر اگر آپ دیکھ لیتے نا میرا کمرہ اور اس میں جو کتابیں اور پاس پیپرز کھلے ہوئے تھے, میں پاگل ہو رہی تھی. So you get totally involved in the education. Oh yes, I am that mother. Because there are some mothers جو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ٹیوٹر ہے وہ خود ہی کر رہا ہے, وہ ہینڈل کرے, لیکن I am that mother. اچھا ہاں ایک چیز کے اوپر I mean I want to be میں نرڈ بھی ہوں نا. I was very like into my studies and all of that. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مگر ہاں اس سال میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ بیٹے اب آپ خود کریں. I'll do it. It's high time. You see, because once آپ کالج جاتے ہیں یا جو بھی انشاءاللہ, اس میں ایکچولی آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ کوئی آپ کے پیچھے نہیں پڑتا, آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ do you plan or he plans to come into this field as well, Azlan? He wants to be a director. اچھا. But دیکھیں he's a very good artist and he's very sharp. اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو بس میکنگ آف دس فلم, میکنگ آف دیٹ فلم, میکنگ آف دس فلم, he's into all of that. But he's also a science student. تو he loves physics and math and he loves art. تو ایک بڑا عجیب combination. اچھا وہ گھر میں کبھی کبھار نا کرٹک کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. Does he do that with you? کہ آپ نے یہ والا کام یہ کیا, وہ والا کام یہ کیا, یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں, he doesn't watch anything of mine. ہاں لیجنڈ آف مولاجا دیکھ کے he's like mama now that's a film. It's like wow. یہ Would you want to do such a project again? مولاجا Some Punjabi project again? دیکھیں if I do a Punjabi film again, پھر میری ڈائریکٹر سے اور پروڈیوسر سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ مجھے اتنے مہینے دیں, ایک پراپر ٹیوٹر ہو میرے ساتھ,
and so that I can do it properly. नहीं था आपके पास नहीं था इस नहीं प्रोजेक्ट? मतलब कि there was not enough time for me to prep. अच्छा, There was not enough time for me, Well- and देखिए obviously अगर next time मैं करूँगी, depends मैं क्या role करूँ, but when you are carrying a film, it's very important that you are the best हाँ, at what you do. अच्छा You see? अच्छा, आई थॉट कि शायद आपने कोई प्रैक्टिस की है इस मूवी से पहले कोई थोड़ी बहुत? जी एक ट्यूटर थे हमजा अली अब्बासी, मैंने कहा ना वो, और एक और बाय द वे ट्यूटर थे, वो ऑनलाइन मेरे पास आते थे और वो सब दुनिया जहाँ की बातें होती थी पंजाबी नहीं पंजाबी होती. के बारे में कोई बात नहीं थी. माहिरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. बेस्ट ऑफ लक फॉर द Do मूवी. you have a favorite film or a dialogue? यू वांट टू से दैट? Yes, why not? नहीं, मैंने मौला जट जो है वो दोनों वर्जन्स देखे हैं. आई थिंक यू डिड अ गुड जॉब. एंड पंजाबी के ऊपर जो है वो मुझे जो आखिरी मेरा एक्चुअली जो सवाल था ना वो इसलिए था बिकॉज आई वुड वांट यू टू एक्चुअली वर्क इन पंजाबी मूवीज़. Really? मुझे फील होता है कि शायद इसकी मेरी रूट्स अपनी पंजाब की हैं, तो मुझे फील होता है कि पंजाबी मूवीज़ को भी जो है ना एक लिफ्ट अप की ज़रूरत है. बिल्कुल. तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा. जहाँ तक मूवीज़ का ताल्लुक है, टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, हमारा काम इस But किस्म कोई का. पुरानी film? I want to know what kind of films do you like watching? मुझे ज़रा मेच्योर मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं. अनरियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज़ नहीं मुझे पसंद. रियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज़ मुझे तो फिर तो आपको नीलोफर बहुत अच्छी लगी. रियली. Yeah, because उसमें एक रियलिटी है, एक ठहराव है. और कैन आई बी अ बिट क्रिटिकल, क्योंकि मैंने जब इसका थोड़ा बहुत मुझे जो पता लगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट. ये उसके ऑपोजिट है बिल्कुल. बिल्कुल. सो मेरे लिए एक ये बड़ी इंक्विजिटिव बात है कि ये किस तरह होगा, बिकॉज प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए तो देखना बहुत ज़रूरी है ना, और यहाँ पे नहीं है वो चीज़. सो हाउ डज दिस हैपन? मेरे लिए ये एक मिस्ट्री है. You asked the best question in the end, so I love that. But देखिए बात यही है ना कि हम देख के प्यार करते हैं ज़्यादातर. पहले देखा कि किसी को कि अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, और फिर you find out what that person Yeah. is. I think the beauty of Neelofer is, and I wish I was like that maybe in real life, in a way जहाँ आप लोगों की एनर्जी सेंस कर सकते हैं, जहाँ आपकी और सारी जो सेंसेस हैं, सेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं? हसासात नहीं, एहसासात, राइट? इतने हाइटेंड हो जाते हैं, इतने शार्प हो जाते हैं कि आपको, आप किसी की आवाज़ से पहचान लेते हैं कि वो कितना जेन्युइन है या सच्चा है. It's a weird thing. So I think that's a purer love. That's a more genuine love. No? नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादा मूवी के बारे में इसलिए भी बात नहीं करना चाह रहा था बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग ना. मतलब ज़ाहिर बात है, मैं खुद भी देखना चाहूँगा. मैंने ऑब्वियसली अभी तक नहीं, आप आएंगे, हम आपको हेलो प्रीमियर के टिकट्स भेजेंगे ना, प्रोड्यूसर साहब भेजेंगे. नहीं डेफिनेटली. और एक और बात, चूँकि हमने बीच में बात भी की थी, हम के साथ माशाल्लाह आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं. जी, ये मेरा मैका है. सुल्ताना आपा क्या है? आपको ये नहीं पता? सुल्ताना आपा क्या है फिर आपकी? नहीं, मगर आपको ये पता है ना बात. नहीं, ये एक रनिंग जोक है जो हम सफ़र से चले आ रहा है. अच्छा. जी जी. नहीं, सुल्ताना आपा जो है वो तो बिल्कुल मेरे लिए भी जो है वो एक बड़ी फैमिली देयर. शी इज़ लाइक फैमिली, बिल्कुल. एंड शी, मुझे नहीं पता, अच्छा मेरे साथ तो हमेशा, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन रहा नहीं है, सो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे साथ जो है बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह का रिलेशनशिप है. डांट भी उसी तरह ही पड़ती है, बिल्कुल. प्यार भी उसी तरह ही होता है, और हुक्म भी उसी तरह ही आता है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बड़ा जो है ना वो बिल्कुल, और जी, जी, हम जी. सर झुकाते हैं. बिल्कुल. आपके साथ भी ऐसे रिलेशनशिप? ओहो, ऐसा वैसा. फिर हाँ, हुक्म तो ऐसा आता है ना कि देखो तुम ये कर लो, अच्छा ठीक है, नहीं किया तो फिर डांट भी आती है, और फौरन प्यार भी आता है, और बहुत ज़्यादा प्यार आता है. I love them all. I'm very close to Momna. They all are protective about me. Because वही हमसफ़र, फिर शहरेज़ाद, फिर सदके तुम्हारे, जो भी काम, ज़्यादातर जो काम किया है वो हम टीवी के साथ किया एक्चुअली. आई होप आप करती भी रहें. इंशाल्लाह. दोबारा बेस्ट ऑफ लक. आई होप कि आपकी फिल्म जो है वो सक्सेसफुल हो, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम एंड वॉच इट विद माय फैमिली.
میں ضرور دیکھنا چاہوں گا آگے, کیونکہ آپ نے کیونکہ اتنی چیزیں مجھے بتائی ہیں اس کے بارے میں, سو آڈینس تو ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ کر ہی رہی ہے, میں خود بھی اب ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ہم نام بھی اب تو اس کے اندر ہے, منصور علی خان. تو آپ کو دیکھنی ہی اب تو دیکھنی مجھے ہے, ہر صورت دیکھنی پڑے گی, بالکل یہ میرے پہ فرض ہے اب. آپ کو اچھے لگیں گے منصور علی خان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. Thank you. ناظرین, آئی ہوپ آپ کو یہ منصور علی خان بھی اچھا لگے, اینڈ آئی ہوپ یو لائک دا انٹرویو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.